कटक सहर में बेआईन होर्डिंग और विज्ञापन फलक को नहीं तेजिला राजनीति। कटक महानगर निगमर बिना अनुमति रे सहरर विभिन्न स्थान में मालमाल होर्डिंग लगी अभियोग कर केएमसी को जवाब मागिछि बीजेपी। दीर्घ वर्ष धरी सहरर विभिन्न स्थान में विपदपूर्ण भाव में लगी होर्डिंग कहा अनुमति लगी एथुरु आदाय होतुबा टिकस किए नेउछि एहार संपूर्ण हिसाब सह कटक महानगर निगम कैफत देवा आवश्यक बोली कटक रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन में बीजेपी कहिछि। बीजेपी अभियोग अनुसार भुवनेश्वर महानगर निगम तुलन में कटक महानगर निगमर होर्डिंग विज्ञापन राजस्व और होल्डिंग टिकस आदाय प्राय 10 गुण कम। यहाकु नहीं केएमसी राजस्व आदाय व्यवस्था उपरे सीधा सड़क प्रश्न उठाई बीजेपी। कटक सहर रे होर्डिंग रो जो कलेक्शन होउची और होर्डिंग टैक्स जो आदाय होउची म्युनिसिपालिटी रो होर्डिंग टैक्स आदाय होउची म्युनिसिपालिटी रो से होर्डिंग टैक्स रे मात्र 2 कोटी टंका आज का डेट रे आदाय होउची जेतबेले भुवनेश्वर वर्ष जोटी भुवनेश्वर रे 50 कोटी पर्यंत पैसा आदाय ही पारुची प्रति वर्ष। एठी मध्य पोटेंशियल अति अछि कटक म्युनिसिपालिटी रे वर्ष को 30 कोटी टंका रोजगार करबा पई म्युनिसिपालिटी पई रोजगार करबा अछि। बाधा बेआईन गोटे सिस्टम चली म्युनिसिपालिटी आज जाए जोटा भुवनेश्वर रेक्टिफाई करिछि बेआईन होर्डिंग लगी होर्डिंग लगाउछन्ती से माने पैसा दोना जदि म्युनिसिपालिटी तांकर बेआईन होर्डिंग की पुलिस रो सहयोग नै कि हटेइबे ताले समस्त पैसा आदाय कि म्युनिसिपालिटी पांठी के आस करी एवं कहि दउ सेटा कर आदाय ही परिबो। तेणु आमे प्रथम दाबी में रहला जो कटक शहर में बेआईन होर्डिंग लगी कटक म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन पुलिस डीसीपी का सहयोग नहीं ताको हटेवा आरंभ करू रोजगार आसू। सरकार स्टाण नहीं से स्टाण प्रकृत जीवन कहीदेले कहे छोट से स्टाण लगे सरकार ऑर्डर आनिकी बाहर लगे म्युनिसिपालिटी से पैसा पाऊना वर्ष को कटक वर्ष को मास को 50 लाख टंका माने वर्ष को 6 कोटी टंका केवल ओडिशा सरकार दउची तार सरकारी होर्डिंग लगे आमे वर्ष को 2 कोटी पाऊनु एटा पूरा तो कले लंबा हम से मु छटपट कहूँ से लगी आमे मंत्री संगे भी कथबार्ता करूँ कमिशनर पाखे दाबी करूँ जे तुरंत से पुलिस सहायता बेड़े बेआईन होर्डिंग उठातु बेआईन होर्डिंग उठेले समस्ते पैसा देबे एवं गोटे वर्ष भीतर आम 12 कोटी टंका म्युनिसिपालिटी रोजगार कर मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस अपना जाऊ जहाँफल कि जीआई सर्वे की कटक केते होर्डिंग केते साइज रो कोठी लगी सब सर्वे करा जाई पारिबो घरे बसी म्युनिसिपालिटी जानी पारिबो। म्युनिसिपालिटी बर्तमान पोटेंशियल कटक शहर जब सब आदाय करा जिवो ताले 30 कोटी वर्ष को आदाय आपण माने खोला भाव आपण माने निजे अभियोग करंतु ये व्यवस्था वर्ष वर्ष धरी चली भुवनेश्वर रेक्टिफिकेशन हैला परे 4 वर्ष लागिला तन करिबे कटकर काई जाई पारि आमे तो बीसी सिस्टम देखि करूछु आस्ते आस्ते करिया आसछु एबे कहूछु आसीबो सब धीरे धीरे आसीबो आपण मानक सहयोग हम चाहूछु आपण जनमतटा जागृत करले आमे करिवु जनमत जागृत कले ए कथाटा हे परिबो काना ऑफिसर माने बहु कथार अधा ढुकी रखि हाईकोर्ट डायरेक्शन दैछि लेगा बे मेयन को दृष्टि आकर्षण छी मन में ऑफिस नहीं नहीं हम सियाड़ को जाबनी आपण मान निजे अनुभव करंतु मात्र 2 कोटी टंका 30 कोटी जगह 2 कोटी टंका आदाय होछि एबे आराम ले इमिडिएटली वर्ष भीतर 10-12 कोटी टंका आदाय परिबो जे सिस्टम करा जिवो इमिडिएटली 4 वर्ष भीतर आमे भुवनेश्वर संगे पाखापाखि पहुंच जिवो किंतु किंतु अब एमानकर नेक्सस नथिले आ पैसा कहीं आदाय होनी तुमको अलाउ कहीं करछन बिया यूनिटी नहीं दल फल जो कथा था म्युनिसिपालिटी आम लोक म्युनिसिपालिटी रोजगार आउ कौ बाटे कले बढ़ी पार ताकू आम आप दृष्टि आकर्षण करूँ सरकार दृष्टि आकर्षण करूँ आउ कमिशनर को कमिशन निर्देश देवे देवे आस्ते हम आपण मैंने तो टे जनचेतना जागृत करने को सहयोग मागुँ आम तेणु आसब क्या आम ब्लेम करूँ आम जो सिस्टम टाक ठीक करदे आउ बाट मारणा पैसा हम बिना पुलिस फोर्स रे म्युनिसिपालिटी हटाई पार पुलिस प्रोटेक्शन मागिले से माने
କରିବ ଏମାନେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ତ କରିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ତ ମାଗିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବେନି କାହିଁକି ଦେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବିଟା ହେଲା ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏତେ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଦେଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ବି ଅର୍ବାନ ହାଟର ପଇସା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଜିଆଇଏସ୍ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଟେଣ୍ଡର କରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ମାନେ QR କୋଡ୍ ସିଧାସଳଖ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସୁଛି ପଇସା କିଏ ହାତରେ ଧରୁନାହାନ୍ତି କେଏମ୍ସିଟା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ମୋ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ବି ଦେବି ପଇସା 2 ଥର 3 ଥର ଆସି ସେଇଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଦେଇ ସେମାନେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସାରେ ହାତ ମାରିବେନି କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ପଇସା ହବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ 5% 7% ଗାଜିଆବାଦରେ 9% ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଜିଆବାଦରେ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆଣିଛି ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ପରସେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଇପାରିବ ଅର୍ବାନ ହାଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଟେଣ୍ଡର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଦାୟ କରିପାରୁନି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଫେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଦାୟ କରିବା ଯେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କରିବେ ଏଠି ଆଜିକା ଦିନରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କରିବେ IT କି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କମ୍ ଲୋକରେ ବହୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା ମାନେ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କମିଯିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆସିବ। ହୋର୍ଡିଂ କଟକ ସହରରେ ହୋର୍ଡିଂ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି ସେଭଳି କଟକର ହୋର୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉନାହିଁ। ତାହାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଟକ ସାରା ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଟକ ସାହାରା ମାଳ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ହୋର୍ଡିଂରୁ ଯେତିକି ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହାର 80 ଭାଗ ଯଦି ବାଟମାରଣା ହେଉଛି 20 ଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି। କାରପରଦାର ପ୍ରଶାସନ କଟକର ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରଶାସନ ବିଜେପିର ସରକାର କିନ୍ତୁ ମେୟର ଅଧିକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଏଇ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହୋର୍ଡିଂରେ 2ଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ହେଲା ଏଠି ଉଠୁଛି କଥା ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେଉଛି ହେଲେ କଟକର ଯଦି ମିଲି ଭଗତରେ ଅଫିସର ଏବଂ ମେୟରଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ କଟକ ଟାଉନରୁ ଲୁଟି ଚାଲିବେ ଯେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଯେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ମହାନଗର ନିଗମ ଗୋଟେ ଦଳ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ କଟକରୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯାହା ହୋର୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ ଯୋଉ ମିଲିଭଗତରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସରକାର ବିଜେପି ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ସରକାର ବେଜିତ ହେବେ ବଦନାମ ହେବେ ସରକାର ତେଣୁ ସିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ଜାଣିଶୁଣି ବେଆଇନ ଭାବେ ହୋର୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ବହୁତ ରାଜସ୍ୱ ମାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ତ ହେଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଫିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ସହାୟତା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସନ ହବ ଆଉ ତେବେ ବିଜେପିର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଗକୁ କେଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଜୟଦେବ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।